ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभागनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जोगिविद्यं नगम्यं वंदे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय माँ संतोषी। भक्तबंधु, आज कथा कैवल्य कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। मूर्ख आपण मानकर हाथ तैयारी कथाकार श्री टुना। भक्तबंधु, आज कार्यक्रम में आम आलोचना करवा जड़े भक्तर चरित्र। भक्तबंधु, आप अनेक भक्तर ना शुणी हेले आज जो भक्तर ना आपण मानक कहि आपण कहे एमती भक्त भी अच्छा। हाँ आज्ञा, मु कहवाक जाऊँगी कुंभीर विषय। आपण कहे कुंभीर विषय। हाँ आज्ञा, मुझे कुंभीर विषय कहूँ जे पानी रे रहे। मुझे कुंभीर विषय कहूँ जे सबुठारु हिंस्र जंतु। मुझे कुंभीर विषय कहूँ जार बुझा शक्ति ना। मुझे कुंभीर विषय कहूँ जे पृथ्वी इतिहास रे जड़े महान भक्त अटंती। भक्तबंधु, से कुंभीर विषय आमको जानापी हेले आमको जीवाई पड़ो प्रसंग निकट को। आपड़ कहे कौ प्रसंग सेटा गज उदाहरण प्रसंग। गज उदाहरण प्रसंग किए बा न जाने मु कहि जदि आप शुणवे कहीं कहे ना ना ए प्रसंग मु आगु बहु बार शुणी ना। आज्ञा, आपड़ शुणी कथाटी को मुझे कहबी ना। से कथार आढ़ुआल आउ एक उपकथा जहाँ कुंभीर जीवन गोटे दिग को आलोकित कर देखई दिए। आज से प्रसंगटी मुझे निकट में कहवाक चाहूँगी। गजटाए तुषार तो अच्छी, शोष लगिले पानी खोजा स्वाभाविक। गज आपणा पानी सन्धान कला एवं गज आपण पानी खोजु खोजु जाई पहुँची गला पुष्करिणी निकट में। देखला काचकेन्दु परी पानी चकचक दुहुची, भितर पद्म फुटी, रूपा सरसर पानी। गज मनरे आहुरी तृषा बढ़ीगला, शोषिला होगला। गज पशिला पानी भितर को। जितेबाला गज पानी भितर को पशिची, से पानी भितर कौ दिनु कौ कालू किछि भी खाई नहीं भोकिला कुंभीरटी अच्छी। एवं जितेबाला गज को कुंभीर देखीदेला, कुंभीर कहला हे 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 खादक जगी खाद्य आसीगला। खादक जगी खाद्य आसी सी कौन ताको छाड़ीदेव? साप बेंग को पाइले छाड़ीदेव ना? गोटे भोकिला मनीष आगे अरुआ डालमा बाढ़ी दिज्व ताको से छाड़ीदेव नाई ना? सेमती कुंभीर कहला ये गज को मुझे छाड़बी, ये गज को मु भोजन करी। कुंभीर माड़ी बसिला गजर गोड़ को। गज विकल होकर डाकिला किए अछ मते बंचाओ प्रभु, हे मते बंचाओ। यही समय कुंभीर माड़ी बसिला गजर बेक को। गज कहला हे नारायण, हे नारायण, भगवान नारायण, तुम्हें जदि सतरे अछ मत आज ये कुंभीर कबलू रक्षा कर। एतिक बेले गज ता थोड़ पहाड़ बुलऊ बुलऊ ता थोड़ पहाड़ में मुड़ी होकर पलि आसला पद्म कढ़ीटाए। गज टेकीदेला, कहला हे भगवान नारायण, तुम्हें आज जदि सतरे अछ मत ये कुंभीर कबलू रक्षा कर। आज्ञा, आम शास्त्र कहे भगवान को आहु क्या डाक शुभु कि न शुभु, भक्तर डाक ताको निश्चय शुभे। भगवान आउ देखिपारे ये दुख, सही पारे नहीं। आउ ये दुख सांगे सांगे आविर्भाव हो गले। कहले हे हे कुंभीर, मो भक्त को तू मारुचु, छाड़बी छाड़बी कही आपणार सुदर्शन चक्र को छाड़ीदे। जितेबाला आपणार सुदर्शन चक्र को छाड़ीदे से कुंभीर मरीगला एवं गज उद्धार हो गला। गज कहला जा हो प्रभु, मत रक्षा करदेल। गजराज चिंता कला थाई घोर जलेण, चक्रपेशी नक्रनाशी उद्धारिला आपण। जे प्रभु गजर जितेबाला प्रार्थना आपण शुणिले, चक्र को पेशिले, नक्र को मध्य नासिले। गज गोटे विराट भक्त होगला पृथ्वी इतिहास रे। एमती किछि दिन परे गज मृत्युवरण कला। जितेबाला गज मला, साक्षात भगवान तापई सुदर्शन चलैछंती। भगवान तार प्रिय सी वैकुंठपुर को गला। वैकुंठपुर को गज एंट्री करुच्ची, देखला डाहाण पटे गोटे कुंभीर छविटे मराही आ लिखाई या जन्म एते आ तीर ध्यान एते। गज रागिगला, कहला ये कौन? मो भक्त, अथच मत जे आघात देती, मत जे कष्ट देती ता फोटो लगी पुणी वैकुंठ रे। किछि बाट जाइकी आगु मु पचारला, कहला भाई एठी एमती किछि कुंभीर अछंती कि? लोक कहले ताको एमती सेमती कुंभीर बोली कहनी ना। आउ ना, से भगवान विष्णुकर परम भक्त, श्रेष्ठ कुंभीर सी। गज एबे चलला, कहले एबे मु जिबी एई कथा भगवान विष्णु को पचारिबी। गज जाई पहुँचला भगवान का पाखरे। भगवान गज को देखु देखु आपणार सिंहासन छाड़ीदेले। कहले गज मोर परम भक्त, आस आस एठी बस। गज कहला हे आपण पाखे मु कौन बसबी? आपण पाखे बसवाक मोर अणुमात्र इंटरेस्ट नहीं। भगवान कहले कहीं ना, आपण को ठीक लोक कि? आपण जहाँ करती सब बेले भूल ही करथांती। आपण कौ दिन ठीक काम करथिले? आपण जहाँ करिसंती भूल ही करिसंती। भगवान कहले अरे मोर भूल कौन से कथा तो मते कह गज। मो भक्त, तू भक्त होई भगवान को निंदुचु? आज्ञा, बेले बेले आम भारतीय संस्कृति रे भक्त भगवान को निंदा करे एवं से निंदा को भगवान गाली रूप में ग्रहण करती ना। कौन कह जाए ना ब्याज स्तुति। ठीक सेमिति आज गजटाए भगवान पाखक आसी
ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତିଗାନ କରିବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେ ଭଗବାନ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ଭୁଲ କରୁଛ ଭୁଲ କରୁଛ ଭୁଲ କରୁଛ। ଏ କଥା ବଡ଼ ବାଧିଲା ଜୟବିଜୟଙ୍କୁ। ଜୟବିଜୟ କହିଲେ ଏ ଗଜ ରହିଯା ତୁ ରହିଯା, ଥରେ ଭଗବାନ ତୋ ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚଲେଇଦେଲେ ବୋଲି ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲୁ? ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ରସରାଜ ରସିକେନ୍ଦ୍ର ମୌଳିଙ୍କୁ ତୁ ଗାଳି ଦେବୁ? ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱ ଯାହାର ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଯାଙ୍କର ମହିମା ଗାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ପାଇଁ ଗଜ ତୋର ଏତେ ସାହସ? ଭଗବାନ କହିଲେ ଜୟବିଜୟ ତମେ ଟିକେ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଅ। ନା କାହିଁକି ନା ଅବୁଝା ହେଇଛି, ଅବୁଝା ପୁଅକୁ ବୁଝେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ସେ ମୋର ଅବୁଝା ଭକ୍ତ। ଜୟବିଜୟ ତମେ ଟିକେ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଅ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଗଜ ତୁ ଏବେ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? ଗଜ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭକ୍ତ ତ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ହେଲେ ଭକ୍ତକୁ ଯିଏ ଆଘାତ ଦେଲା, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଯାହା ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା, ଭକ୍ତ ଯାହା ପାଇଁ ଚାଲିପାରିଲାନି ତାକୁ ଆଣିକି ଆପଣ ଏଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ବସେଇଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ହସିଦେଲେ। ମାୟାଧରଙ୍କର ହସ ବେଶ ରହସ୍ୟମୟ ଆଜ୍ଞା। ଗଜ କହିଲା ପୁଣି କାହିଁକି ହସିଲେ? ନା ତୁ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିବୁନି ଗଜ, ଚାଲ କୁମ୍ଭୀର ମୋର ଉପର ମହଲାରେ ଅଛି, ତୋତେ ସେଠିକି ନେଇଯିବି। ଗଜ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତଳେ କୁମ୍ଭୀର ଉପରେ? ନା ହଁ, ତୁ ବି ସେଠିକି ଯାଇପାରିବୁନି। ଏବେ ଗଜ ଆଉ ଭଗବାନ ଚାଲିଲେ କୁମ୍ଭୀର ପାଖକୁ। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କୁମ୍ଭୀର ନିକଟରେ। କୁମ୍ଭୀର ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା, ଦେଖିଦେଲା ଗଜକୁ, କହିଲା ଗଜ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଗଜ କହିଲା କାହିଁ ଗୋଇଠା ମାରୁନୁ ମୋତେ, ପଦାଘାତ କର। ତଳେ ମୋ ଜୀବନ ହାରାମ କଲୁ ଯେ ମୁଁ ଛୋଟେଇକିରି 2 ବର୍ଷ ଚାଲିଲି, ମୋତେ ଦୁନିଆ କଷ୍ଟ ହେଲା, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିକି ମୋତେ କହୁଛୁ ନମସ୍କାର? ସେଠି ଭଗବାନ ବି ହସିଦେଲେ, କୁମ୍ଭୀର ବି ହସିଦେଲା। ଗଜ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ବୁଝିପାରୁନି ରହସ୍ୟ, ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଗଜରାଜ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି, ତୁମକୁ ନକ୍ରରାଜ କୁମ୍ଭୀର ବୁଝେଇବ। କୁମ୍ଭୀର ତୁମେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ ଗଜରାଜଙ୍କୁ। କୁମ୍ଭୀର କହିଲା ଶୁଣିବୁ ଗଜ ଭାଇ ମୋ କଥା? ନା କ'ଣ? ନା ଜାଣିଛୁ ଗଜ ଭାଇ, ସବୁଦିନ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ରହି ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରି ମୋ ଜୀବନ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମୋ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଗ୍ଲାନି ଥିଲା, ସବୁକିଛି ଥିଲା। ଅନେକ ପଚା ମାଛର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା, ହେଲେ ଯେଉଁଦିନ ତୁ ଆସିଲୁ ମୋତେ ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନ ବାସ ବାସିଲା, କର୍ପୂର ମହକିଗଲା ମୋ ଚାରିପାଖରେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆହା ଏ ପଙ୍କିଳ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭିତରେ କେତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଥିଲା, ଏ କିଏ ଆସୁଛି ଯେ ଆସୁ ଆସୁ ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ, ସବୁକିଛି ବାସୁଛି ଚନ୍ଦନ ଚନ୍ଦନ, ଏ କିଏ ଆସୁଛି? ଏ କଥା ଭାଇ ମୁଁ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେ ବାସ୍ନା ମୋର ସେତିକି ନିକଟତର ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ତୁ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆଡ଼କୁ ସେତେ ବେଶୀ ଆସୁଛୁ। କ'ଣ କହିବି ଲୋ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ମାଂସଖିଆ ଜୀବଟାଏ, ମୁଁ ତ ସବୁଠାରୁ ନିଷ୍ଠୁରଟାଏ, ହେଲେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପାଦ ପକେଇଦେଲୁ, ପୋଖରୀର ଜଳ ରାଶି ବି ଚନ୍ଦନ 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 ବାସିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆହା ଏମିତି ପାବନ ଆତ୍ମା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ପାଦ ପଡ଼ିଗଲେ ପାଣି ବି ପାଲଟି ଯାଇ ଚନ୍ଦନ, ପାଣି ବି ଛେରାର ମହକ ଦିଏ। ଭାବିଲି ଏମିତି ପରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାର ପାଦ ଟିକେ ଛୁଇଁଦେବି। ତ ପାଦ ଟିକେ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଲୋ ଭାଇ। ଆସି ଛୁଇଁ ପକେଇଲି ତ ପାଦକୁ, ତ ପାଦ ମୁଁ ଛୁଇଁଛି ତ ତୁ ଚିତ୍କାର କଲୁ, କାହିଁକିନା ମୋର ଦାନ୍ତ ଅଛି ତ ପାଦରେ ଗଳିଗଲା। ଡାକିଲୁ ହେ ନାରାୟଣ ହେ ନାରାୟଣ ହେ ନାରାୟଣ। ମୁଁ କହିଲି ଆହା ଏ ଗୋଟିଏ ନାଁରେ ଏତେ ରହସ୍ୟ, ସେ ସେଠି ଡାକୁଛି, ମୁଁ ତା ପାଦ ପାଖରେ ଛୁଇଁଛି, ଯଦି ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଗଳା ଯାଇ ପଳେଇଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ନ ଲାଗିବ। ଭାଇରେ ମୁଁ ତୋତେ ଆହୁରି ଗିଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ତୁ ବିକଳ, ତୁ ପାଗଳ, ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଡାକିଲୁ ହେ ନାରାୟଣ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଆଉ ଡାକୁଥିଲୁ ଥୋଡ଼ ପାହାଡ଼ରେ ପଦ୍ମଟାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇ କହିଲୁ ହେ ନାରାୟଣ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ତୁ 1 ନମ୍ବର ବୋକା। ଆଉ ତୋ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ତୋ ପ୍ରେମରେ ଏତେ ବୋକା ଯେ ତୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୋତେ ଆସି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ କାଟିଦେଲେ। ଏଠି ଗଜରାଜ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏଥିରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେଉଁଟା? ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସେ ତ ଯାହା କରିଛି ଭୁଲ ହିଁ କରିଛି। ଆଉ ତା ଭୁଲଟା ହେଉଛି ଏଇଆ, ସେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତକୁ ହଇରାଣରେ ପକାଇଛି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ କିଛି ବର୍ଷ ହଇରାଣ ହେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଆଣିକି ଆପଣ ଏଇ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବସେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିବୁନି ଗଜରାଜ, ମୋ ଭକ୍ତ ତ ମହାନ, ହେଲେ ମୋ ଭକ୍ତର ପାଦକୁ ଯିଏ ଧରିଥିଲା ସିଏ ହେଉଛି ଏ କୁମ୍ଭୀର, ସିଏ ହେଉଛି 100 ଗୁଣେ ମହାନ। ମୋ ଭକ୍ତଠୁ ମୋ ଭକ୍ତର ପାଦ ଧରିଥିବା ଲୋକ ପରମ ଭକ୍ତ ଅଟେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଜାଗା ମିଳିଛି। ସେଠୁ ଗଜରାଜ ତାର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ତୁତିଗାନ କରୁଛି ଏବଂ ପରମ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦରେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ବସବାସ କରୁଛି। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠୁର ଜୀବ କୁମ୍ଭୀର ଜୀବନର ଆତ୍ମକାହାଣୀ। ଏ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଛୁଇଁଥାଏ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାହାଣୀ କହିବାରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିତ୍ରୁଟି ଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଦାରପଣରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଏକ ନୂତନ କଥାଧାରାକୁ ନେଇ, ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ, ନୂତନ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।